بہت بہت مبارک ہو. آپ کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت گھر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خاندان کو اپنے حفظ میں رکھے اور آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی اس گھر میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ نے جو بنیاد رکھی ہے اس بنیاد کی جو ہے نا عمارت وہ تا قیامت قائم رہے. تو بات اتنی سی ہے کہ خان صاحب 24واں سال مجھے شروع ہو گیا شعبۂ صحافت میں. ابتدا میں جب میں اسٹوڈیو آیا اور حسنین صاحب مرحوم، بدر منیر صاحب اور دیگر لوگ، بہت سارے ایسے لوگ جو اب اس دنیا میں ہیں ہی نہیں، یونس ملک صاحب نہیں ہیں، اور میں پتہ نہیں نام لینا شروع کروں گا تو بخاری صاحب بھی آ جائیں گے، علی جان صاحب بھی آ جائیں گے. مجھے دیکھیں کہ میں جن کے نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں کتنا محسوس کرتا ہوں. میں 5 آرٹسٹوں کے ساتھ کھڑا ہوں، سلطان رئی، یوسف خان، الیاس کشمیری، حیدر عباس. آج میں ہی ہوں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ میرے مالک کا خاص کرم ہے اور مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں. مجھے اپنے چیئرمین خاص کر یوسف خان صاحب، میری 22 سال ان سے رہی ہے عزت اور شراکت ان کے ساتھ میرا رہا ہے. میں باس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا. میری تربیت میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے میری بڑی تربیت کی ہے. میں نے ہمیشہ اوپر ہی دیکھا ہے، مجھے نیچے لوگ یہ نہیں. وہ ظاہر ہے تھوڑی سی ہم نے تعلیم بھی حاصل کی تھی. میں نے ایف سی کالج میں پڑھا ہوں، آئی ایم فارمر نائٹ. تو یہ ساری باتیں تھیں. پھر ایک فیملی تھی. ہمیں یہ تھا کہ میں وہ خوش نصیب آرٹسٹ ہوں جو یہیں سے ہے، لاہور سے ہی ہے، پنجاب سے ہی بلانگ کرتا ہے. میں یہیں پیدا ہوا، یہیں پڑھا اور پھر میں نے انڈسٹری کو جوائن کیا. اکثر ہمارے جو آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ پردیسی ہوتے ہیں. کوئی حیدرآباد سے ہے، کوئی میاں چنو سے ہے، کوئی فیصل آباد سے ہے، کوئی ملتان سے ہے، کوئی اور دور دور علاقوں سے ہیں. انہیں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، ان کے پاس رہائش نہیں ہوتی. وہ بیچارے آ کے ادھر ادھر کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں. ان کو یہ ٹینشنیں بڑی ہوتی ہیں. اگر کام نہ ہو تو ان کے لیے بڑی پرابلمز ہوتی ہیں، کرائے دینا، فیملی سے بات کرتے اٹھانا. ہم وہ کچھ نصیب ہیں کہ ہمیں جب ان میرڈ بھی تھے تو گھر بار اپنے تھے، ہم آ جاتے تھے. ماں نے فیور دی، باپ نے ڈانٹا برا بلا کا، لیکن ماں نے فیور دی. ہم لگے رہے، اللہ نے ہماری سن لی. اور سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ جو میرا شوق تھا نا، جو وہ میرا اللہ نے پروفیشن بنا دیا. میں نے وہیں سے روزی روٹی کمائی اور حساس خوشحال کام کر رہا ہوں. اور آج تک الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں. اس عید پہ بھی میری 4 دن میں لگے رہے. خان صاحب آپ نے بڑی یاد کرا دیا ہے. یوسف خان صاحب بڑے سخت دین انسان تھے، لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک سیٹ پر وہ اتفاقاً آ گئے. شو کے وہ کام نہیں کر رہے تھے. فیصل قریشی جو ہمارے اداکار ہیں، ان کی اما افشاں قریشی اس سیٹ پر موجود تھی. تو خان صاحب آگے بیٹھ کے تو میں نے کہا خان صاحب میں آپ کے ساتھ تصویر بنانا چاہتا ہوں. خان صاحب نے تصویر بنا کر جو میرے کو جملہ کہا تو آج مجھے بڑا محسوس ہوتا ہے اور فخر میں کرتا ہوں. انہوں نے کہا برکت آج میں اپنے تجربے کے روشنی میں کہتا ہوں کہ بہت ترقی کروں. تو ترقی یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کی محبتیں حاصل کر لیں، کسی کا پیار حاصل کر لیں، دعائیں حاصل کر لیں، جب لوگ آپ کو آپ کی غیر موجودگی میں بھی اچھے الفاظ میں یاد کریں تو میرے خیال میں یہ بہت ترقی ہوتی ہے، انسان کی کامیابیاں ہوتی ہیں. میں نے زندگی میں کوئی خاص محنت نہیں، لیکن ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے، مولا نے میرے اوپر جو کرم نوازی کی، اگر میں 1000 بار بھی دنیا میں آؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے بھیجے تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا. میری زندگی کا سب سے بڑا خیال سے پتہ کیا مسئلہ آیا تھا؟ جب میری ایک ہی بیٹی ہے اور اس کی شادی کا موقع آیا تو میرے پاس 1 روپیہ نہیں، 1 روپیہ سنگل روپیہ، اور میں اکیلا دفتر میں بیٹھ کر سچ مچ آنسوؤں سے روتا رہتا کہ یا اللہ کیا بنے گا. کسی کو میں ہمت بھی نہیں میرے ہوتی تھی کہ میں کسی کو کہوں کہ بھائی کچھ میرے لیے کرو. اب میں روئے جا رہا ہوں. جس کا بھی فون مجھے آتا تھا تو وہ ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ فکر نہ کریں، بیٹی کی شادی میں اللہ شامل ہوگا، بیٹی کی شادی میں اللہ شامل. اب دیکھیں ہم لوگ کمزور ہو، میں اپنی بات کرتا ہوں، شاید دنیا میں بہت اچھے لوگ اور بہت مضبوط لوگ ہوتے ہیں تو وہ میں بہت گھبرایا ہوا تھا کہ یہ کیسے ہوگا. جب بالکل سر پر آ گئی شادی اور میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو بھی کہا کہ کچھ تو ٹائم دے دو. نہیں، نہ ہمیں کچھ چاہیے نہ ہم نے ٹائم دیا. انہوں نے کہا کیسے بی فاطمہ کو زہرا سلام اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں کہ جس نے بیٹی دے دی تو سب کچھ دے دیا. لیکن ایک باپ ہوتا ہے، اس کی کچھ خواہشات بھی ہوتی ہیں.
अचानक 4 बंदों का मुझे फोन आया अचानक। तो जैसा माशाल्लाह हमारी बेटी की शादी है, ये है, तो हमें किसी ने बताया कि आप थोड़े परेशान हैं। अगर नहीं किसी ने, अब मैं बड़ा अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ। अगर नहीं, आपकी बेटी हमारी बेटी मुझे हमारी बेटी है, अब आपने ना किसी को फोन करना, ना किसी से कुछ कहना, शादी की तैयारी करें जैसे लोग जाए। और हमने आपको अगर भाई कहा था तो भाई बोल करें। और उन 4 बंधुओं ने वाकई वो मेरे साथ किया, तो जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा शर्त एक है कि हमारा कहीं नाम आप नहीं देंगे, क्योंकि फिर हमारी नेकी जो है ना आपके साथ वो ज़ाया हो जाएगी। वो मोहब्बत हो प्यार में तो वो हम तशहीर के लिए कर रहे हैं, अपनी आपकी मोहब्बत में नहीं कर रहे। बाहर बहुत ही इज्जत से बड़े अल्लाह ने करम किया। और आप उस वक्त लाहौर में नहीं थे, आप शूटिंग के लिए कागान नारायण में थे, और आपने मुझे मेरे रास्ते में थे मुसलसल, और आपने मुझे कहा कि भाई हसन भाई बड़ी माजरत, मैं इस वक्त बहुत दूर हो रहा हूँ तो मैं नहीं आ सकता। लेकिन मुझे पता था कि आपकी दुआएं भी मेरी बच्ची के साथ शामिल आ रही थी, और आपके साथ वो रिश्ता है कि बहुत सारे लोग अंदर से उनका खून भी खोलता है कि मैं आपकी हर तकलीफ में मौजूद भी रहा, एक जगह में नहीं आ सका, और वो मेरी एक ऐसी मजबूरी हो गई थी कि मैं आपको क्या बयान करूँ। आपकी बेटी की जब शादी थी और आपने मुझे कहा कि मैंने किसी शोबिस वाले को भी नहीं बुलाया, लेकिन आप तो फिर भी सिर्फ नहीं, मैं नहीं आ सका था। आप एंड टाइम पे भी मुझे कॉलेज कर रहे थे कि हसन भाई किधर रह गए, तो वो मैं किसी ऐसी मुश्किल में था कि वो मैं नहीं आ सका। आपने मुझे ये कहा कि आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप मेरे फैमिली मेंबर हैं। वो मुझे बड़ा अफसोस है, बाकी तो सारी शादियों में रहा, और जो कुछ नजर आया वो भी दुनिया ने देखा। और आपके तो माशाल्लाह जब आपने पहली बार मुझे मौजूद किया तो इंडस्ट्री के कोच मौजूद थे, साहिबा जी मौजूद थे, नूर साहब मौजूद थे, और बेटा सना थी और साहिबा थी। तो खान साहब बात यह है कि आपके साथ जो ताल्लुक बना है वो हर आने वाले दिन में बढ़ा है, वो कम नहीं है। एक होता है ताल्लुक एक जगह पे आके रुक जाता है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरी तरबियत में, फिल्म इंडस्ट्री में मेरी तरबियत में यूसुफ खान साहब का बड़ा हाथ है। वो बड़ी एक सुलझी हुई शख्सियत थी, बासूल लोग थे। बासूल जो लोग होते हैं ना, लोग उन्हें ना कहते हैं यार जरा सख्त आदमी गए फला, भाई वो बासूल आदमी, उसने गलत बात करनी नहीं है। फिर उसके साथ साथ बासूल होने के साथ साथ वो आशिक रसूल था। ऐसे आंसू उनके चल रहे होते थे, हम देखते थे रुमाल है और उनके आंसू वो पहुंच रहे होते थे, और आप सरकार का जिक्र चल रहा होता था और आप नबी के पास बैठे थे, हम उनको सुनते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन्हें 22 साल सुना है। लोग आज हमें सुनते हैं, लोग मेरा नाम नहीं लेते, मुझे इतनी खुशी होती है। मुझे खान साहब कहते हैं, बुलाओ खान साहब ने, शॉर्ट रेडी है, बुलाओ खान साहब, आओ जी खान साहब बुलाओ जी, खाने की टेबल आ गई। तो आज मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे खान साहब याद आते हैं, इसलिए कि उन्होंने मुझे दुआ दी थी, उन्होंने भी दुआ दी थी कि जाओ, वो गए दुनिया से, फिर मैं भी चेयरमैन बन गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह तस्दीक का मैं चेयरमैन हूँ, अल्लाह ने हमें। फिर मैडम संगीता ने मुझे बड़ी मोहब्बत दी, वो मेरी आपा हैं, मेरी बहनों की तरह हैं, बड़ी मुझे बहुत प्यार करती हैं। बहुत सारे मसले मसाइल में मुझसे हमेशा मशवरा करती हैं, इसको ऐसे कर लें, इसे ऐसे कर लें, और मुझ पर हमेशा शफकत का हाथ रखा है, बड़े से बड़ा रोल दे देती हैं। अब ये जो उनका ड्रामा है 2 बूंद पानी, उसमें बहुत बड़ा रोल उन्होंने मुझसे कराया है। और अब बाबा बुल्ले शाह सरकार पे ड्रामा बना रही हैं, बुल्ले शाह, उसमें भी उन्होंने मुझे चौधरी पांडव की का रोल किया है, जो वो पूरे पिंड का मालिक है, और वो चौधरी है जो आप सरकार के अपना बाबा बुल्ले शाह सरकार के ना वालिद साहब शाह मोहम्मद दरवेश को ना वो मस्जिद बनाते हैं, मदरसा बनाते हैं, और फिर वो अपने पास ले आते हैं, फिर वो आके उन्हीं के पास वहीं रहते हैं। फिर यहीं बाबा बुल्ले शाह सरकार बड़े होते हैं, और फिर कसूर जाते हैं, और फिर वो ख्वाब देखते हैं, फिर वो लाहौर आते हैं। तो इस तरह का उन्होंने मुझे एक किरदार दिया, और भाई तेरा ये किरदार है, अपना गेटअप बना ले अपना। उन्हें पता ये शौकीन आर्टिस्ट है, मेरी कभी पैसा लूट मार और मैं किसी तरह दिहाड़ी ला लूँ, वो मेरा ज़हन कभी भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए लोग मुझे, हर आदमी, मेरा हर प्रोड्यूसर मुझे जो है ना वो अपने साथ लेके चलता है, और मैं उसके साथ ऐसे ही चल रहा होता हूँ जैसे मैं भी फिल्म करता हूँ। तो मैं बात खान साहब की कर रहा था, खान साहब इंतहाई बासूल आदमी थे, मैं उनके नजदीक रहा हूँ,
नो करप्शन, नो जोड़ तोड़, और वाहिद ऐसे दलेर और बोल्ड आदमी थे कि जब हमने उनसे फिल्म करवानी होती थी तो जब हमने कहना खान साहब ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਭਾਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ 100 ਘੋੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, 100 ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕसान है, मैं नहीं काम करना। कहती ठीक है, फिर भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। तो मैंने पहली दफा उनके नजदीक हुआ तो पहली फिल्म पंजाबी करवाई थी, जो शबनम और यूसुफ खान की पहली फिल्म थी, उसका नाम था मालका। तो उसमें वो दोनों हीरोइन थे, और साथ दुर्दाना और शाहिद थे, विलन इलियास काश्मीरी साहब, जाहिर शाह और मैं, हम उसके मेन विलन थे। तो फिल्म ईद पे ही लगी थी, बड़ी जबरदस्त फिल्म थी। अच्छा कादर भाई, मजे की आपको बात बताऊँ, जब मैं शुरू में आया तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स, खासतौर पर डायरेक्टर्स की बात करो, मैडम संगीता तो इतनी वो चिल्लात मशहूर थी, और उनके एक असिस्टेंट ने मेरी मोहब्बत की, बहुत मार भी खाई मैडम ने, उनसे बहुत हो गया, असलम बुलवान उसका काम हो गया, बहुत मार पड़ी कि भाई वो एल्बम कहाँ है, तस्वीरें कहाँ गई? तो उन्होंने कहा कि असीम साहब की हसन जैसी उनका तो जैसी कौन है, मारो इसे बेचारे को मार पड़ी। और आज हसन को देखें, यूसुफ खान साहब से लेकर सुल्तान राही साहब से लेकर हर बंदा नजर आ जाएगा। अब सुल्तान राही साहब के साथ मेरी एक ही तस्वीर है, वो भी मेरी हिमाचल से, वो सारा काम करा दिया। मेरा एक दौर वो था कि जब मैं 90 में 2 महीने के लिए इंडस्ट्री में आया, सिर्फ 2 महीने, तो फिर आशिक चौधरी साहब लोगों ने कहा कि बेटा कितने तुम आ गए हैं, तुम हमें ये वो मैं तो शिकायत लाऊंगा, पहले पढ़ाई कर, जहाँ दफा हो गया। तो फिर मैंने MA भी किया, LLB किया, और सारा कुछ करके फिर आ गया इधर। लेकिन उस दौरान सुल्तान राही साहब बारिश उठने में मिलते, और उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा शौक है आपको इंटरव्यू दुनिया तो यार बात को जानती है। मैं कहा फिर भी आना। तो रमज़ान का महीना था, मैंने इन्होंने जो टाइम दिया, हम उनके घर चले गए, 3-4 बंदे घर भी, उनके मैनेजर भी शहबाज साहब थे, तो घर में मुलाजिम भी शहबाज ही था। तो शहबाज ने कहा कि आगा जी 22 घंटे के बाद आए, रेस्ट कर रहे। मैंने कभी नहीं बता दूँ, उन्होंने बताया, वो आ गए, बहुत ही पुरतकल्लुफ़ अफ़्तार, बहुत ही। तो मुझे याद आता है कि बहुत ज़्यादा रौनक थी, मैडम संगीता हैं, वहीं कुरैशी आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, दादा बदमाश के हमारे सामने लोग, उसमें वहीं साहब डेडली वेपन हो गए, और अफजाल साहब तमसील में खबर आई कि इस तरह हो गए। और आपको भी ये याद नहीं होगा कि हमारा जो मोहब्बत का सफ़र है ना, वो उसके पीछे मैडम संगीता एक ऐसी शख्सियत थी कि इब्तदा में तो मैं मैडम संगीता को समझ ही नहीं सका, और उन्होंने हमें बहुत टफ टाइम किया। बना लिया, क्लिप बन रहा है, वीडियो बन रही, अब दोबारा बनाओ भाई।